म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण म्हणल्यारूच 13 तारखेक आमचे कला अकादमीच्या दीनानाथ कला मंदिरच्या सभागृहात बरोबर 3:37 मराठी नाटक सादर जाल्लें आशिल्लें पुरुष आणि त्या नाटकाच्या संदर्भात जवळ 4:40 एक अकस्मात लायटीचो फ्लिकरिंग जावपाक लागले आणि तदनंतर बरेचशे काही गोष्टी व्हिडिओज पत्रकारांचो रिपोर्ट ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमच्या लक्षात आयले नंतर हांव त्या दिसा गोंयांत नाशिल्लो, ऑफिशियल कामाक लागून हांव भायर गेल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर म्हाका हें कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें म्हजे मेंबर सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन दिले, डायरेक्शन्स दिले की जो इन्सिडंट कितें घडिल्लो आसा ताचो टोटल रिपोर्ट एक म्हाका 2 दिसां भितर दिवचो. आणि मध्यंतरी एक दीस हॉलिडे आसल्या कारणान आमचे काल तो 16 तारखेक तो एंटायर रिपोर्ट आमचे टेक्निकल जी टीम जी आसा आणि आमचे मॅनेजर्स जे आसात किंवा इंजिनियर्स जे आसात तांच्यांनी सगळ्यो ह्या गोष्टीचो कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा. आणि हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की जो पर्यंत रिपोर्ट येना, कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्ल्यो तो पर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना. आणि त्याच अनुशंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचें क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमचे मुखार आसा. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद फुटकर आणि आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायक. जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता. द लाईट फ्लिकरिंग इन्सिडंट that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error, and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctions. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and my senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light baton and also would have consumed time in checking each and every light on the light. After the play, the entire light baton was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel.
Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system. Kala Academy had also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the stagecraft and lighting committee and also the task force committee. Second, sound system usage during the performance Purush Marathi drama. After the performance, Sri Sharad Pokse spoke to the media and stated that the production used its own sound system and did not use the Kala Academy setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator, Sri Amarnath Naik, confirmed the following. All characters in the play used the lapel microphones. That means wireless mics, one on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally, they installed 2 power speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. हो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात मी तुमचेकडे मांडिल्ले आसा. परंतु 2 गोष्टी हांव हायलाइट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि त्यांचो जो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा बिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लाईट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा चालू करता आणि तातूंतल्यान गुयी देवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनिट तरी लागता. आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज असिस्टिंग टू द त्यांचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो संबंध पिसाट हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट ताणी जे म्हणिल्लें जे आसात आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हे अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. आमचे गोयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वता एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरला आसा. ज्या वेळाचेर आमी सुद्धा नाटक घेवन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्धा आमचो स्वतःचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा आमी घेवन वतात, कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज देअर ओन. आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजिंग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसा आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसा ते फॉल्स आसा. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसा दोन्ही आशिल्ले तांकां हांवें तुमचे मुखार हाडिल्ले आसा. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्धा हेल्पर त्या दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वतः आवय अशें म्हणटात, ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केल्ली आशिल्ली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा. आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना. फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता. खास करून
जर शरद पोक्षीक एखादे जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. सर तेणी म्हटलं 4 फावटी तेणी उलो केलो स्टेजीर रावन, सो तांकां कोण अटेंड करपाक कोण येयलो ना म्हटलं. आता आमचो टेक्निकल हो अरुण आहा, आता तेणी कोणाक उलो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसता तुमच्या मुखार सांग कितें आसलो. हांवें ताका काडला फाल्यां सकाळी जावपाक ना 4 फावटी कोणाक उलो मारलो तें म्हाका खबर. लायट फ्लिकर जाली न्ही तेन्ना हांव वयर आसलो आनी तांचो मनीस आसलो तो लायट ऑपरेटर ऑर्केस्ट्रा पिटान आसलो. पयलींच एक जाली पळय म्हाका येयलें कित्याक तेंच्यांनी फ्लिकर लायट यूज केल्ली नासतना आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयलो ना. हांव पळयत रावलो, परत जाल्यार परत आनीक जावपा लागलें. खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो, हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो म्हणजे हांव येता राव म्हणून, आनी हांव सकयल धांवलो. हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन. ते कितें उलयता पळय तें म्हाजेर चड लक्ष ना. म्हाका हें जालें तो प्रॉब्लेम जालो आनी हांव तितून रावलो. मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो म्हणजे मेन लायट, कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कंप्युटराचें कशें करून पळोवया म्हणलें. अशें जालें तें. हांव रोखडोच गेला, तशें ना अशें ना. फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावंक ना. हांव म्हाजें काम करीत गेलो म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही. इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इट्स ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल असिस्टंट जो आशिल्लो, जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो, तेजें नांव वैभव पिसाट, तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसा, ताजे बरोबर तो आशिल्लो. इतलेंच ताका सांगपाचें आसा. सर वन मोर थिंग, तुम्ही मेन्शन केले तितून की तुम्ही अपग्रेडेशनाक हे घातले म्हणजे लायट्स, कितें एक्झॅक्ट अपग्रेडेशन एक्च्युअली कशें आसा न्ही, आमी ह्या संदर्भात वो आजची गोष्ट न्ही, ज्या वेळाचेर लायट्स विशोधकरण आसा ज्या वेळाचेर आमी ही कला अकादमीचो नाटक किंवा बाकी सगळे आमकां रिक्वेस्ट केली, त्या वेळाचेर आमी एक गव्हर्नमेंटान आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आनी त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आनी बाकीचे आमी भायल्यान घेतलेले आशिल्ले. तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत, श्री सुशांत नायक, निलेश महाले, सतीश गावस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर. हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात, जर एखादें दिसलें BOQन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आनी तें जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर, त्या संदर्भात एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आनी ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो. एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट आमी PWD दिल्लो आसा की आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जाय, तो विशय आसा. पण ते जावंक ना, तुमी दिल्ले ते जावंक ना. पण जेन्ना म्हणजे टास्क फोर्सा फुड्यान हो विशय येयलो कमिटी, तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगलें की हाची कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना म्हणून. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना येयलो आनी जेन्ना सीएमान विचारलें की PWDच्या ऑफिसरांक की अशी जाल्यार ती जावंक ना म्हणून सांगलें. आर यू अ रिपोर्टर? हय, गोमंतकाचो. हय, अशें काडलें ना, कार्ड ना म्हजे कडेन. मागीर हांव यू कॅन इधर इन गोमंतक रिपोर्टर वर ना, म्हाकाच धाडला गोमंतक टीव्ही. तो गोमंतक टीव्ही. मागीर आनी कितें म्हणजे ना, पण म्हाका विचारपाचो एक्चुअली कशें पळय, हांव गोमंतकाचो रिपोर्टर म्हणून आमी एक फक्त तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा 12/07/2024. टास्क फोर्स कमिटीचे म्हाका कांय खबर ना. समज तेजे पेक्षा जर तुका चड म्हायती जर आसा जर जाय जाल्यार टास्क फोर्स कमिटीचे आमचे मेंबर, एक मेंबर सेक्रेटरी आसा, he can give you the more feedback on this. I cannot comment on this. पण अशें जाल्लें आनी बरें जेन्ना जुलयन जाल्लें जाल्यार जुलयन ही जाल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें घेतल्या? तेणी म्हणटात तेंचो सिस्टम कितें घातलो, तेंचे हाव कॅन इट वर्क विथ युअर सिस्टम? तुमची कितें सिस्टम आहा? साऊंड सिस्टमाच्यो ना एब्जेक्टली. आता कशें आसा न्ही, आता हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा. एक्चुअली
आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा, इन बिल्ड आहा, पण काही जण आपले स्वतः इझी खातीर ते काही गोष्टी घेतात. हो विषय तेका आमी स्टेज गियर म्हणतात. कित्याक सांगना क्लॅरिटी तुका सेम येवची ना तितून केन्नाच. दॅट इज द प्रोडक्शन्स न्ही डिसिजन न्ही, इट इज हीज कॉल न्ही, इट इज हीज कॉल. एलईडी लाईट्स असतात त्यांचे प्रॉब्लेम केला म्हणतात. कितें म्हणटात एलईडी लाईट्सान प्रॉब्लेम केला त्या नाटकात. एक ब्लाइंडर जो आसा तो ब्लाइंडर एक ताका फॉल्ट मेळ्ळो एज पर द टेक्निकल. पण नाटका खातीर ही सिस्टम बरोबर आसा. म्हणून तुम्ही अरे नाटका खातीर सिस्टम ही बरोबर लाईट सिस्टम आसा जी नाट्यगृह म्हणून आहा त्याच्या खातीर ही सिस्टम बरोबर आसा हो प्रश्न. टास्क फोर्साचे कमिटी कितें आसा ना ना हो प्रश्न. एलईडी पयलींचे एलईडी वापरिना एलईडी वापरना आणि हेच तुमकां कमिटीनी सांगलां. खंयच्या कमिटीन म्हणजे ह्या जी कमिटीन तुम्ही जी कमिटी केल्ली त्याचो रिपोर्ट जो येयला तो रिपोर्ट हांवें वाचला. त्या कमिटीन सांगला की हे बरोबर ना म्हणून. तू जर कमिटीन जर वाचला अशें जर म्हणटा जाल्यार आत्तां तू म्हणपाक लागलो मरे अशी कमिटी केन्ना आमी स्थापनच करूं अशें म्हणटा. ना अशें तुम्ही पीडब्ल्यूडी तू हांगसर सगळ्या कॅमेऱ्याच्या मुखार आसा दोन्ही गोष्टी ना 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 एक कितें उलय अशें पीडब्ल्यूडीच्या लोकांनी सीएमांक सांगलें की करूं ना म्हाका म्हणून. कांय खबर ना. तुमकां खबर ना तुमकां खबर ना ओके बरें आहा. म्हाका कांय खबर ना. तुमचे इश्यूज आसा न्हू. ना म्हाजे इश्यू ना, तुम्ही जर प्रेस आसा न्हू, प्रेस प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुम्ही एक आयडी कार्ड दाखया आमकां. आमी प्रेस म्हणून मागीर आंबोचू जर शकता. तुम्ही ना न्हू जाल्यार तुम्ही मागीर उचलू शकता. आफ्टर प्रेस तुम्ही ना उचलू ना शकता. ना हांव प्रेस म्हणून येयला. आमच्या म्हणजे कितें की आता हांव प्रेस म्हणून येयला. खुफुसा जाता की आम्ही आमी प्रेस म्हणून येयला. गोमंतकाचो रिपोर्टर हांव. एक तुम्ही आयडी विचारू दाखया शकता. ना. एक आयडी आयडी दाखया माझे कडेन ना. आयडी ना म्हणजे जर कडेन. आसा एरर म्हणून येयलो एलईडी लाईट्स एक फुल एकूच हेजे भितर आसा न्हू. ते आतां सेपरेट करपाक जाय. ना आमी स्प्लिटर्स आमी म्हणटा ते रिपोर्टान आमी ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात. आमचो जो रिपोर्ट गेल्लो आसा जी आमी कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा तातूंत भितर आमी सगळें मेन्शन केलें आनी पीडब्ल्यूडीक दिल्लें आसा. तुम्ही आता पीडब्ल्यूडी कळयला म्हणटाले कितें कळयला एक्झॅक्टली टेक्निकल फॉल्टांतल्यान की क्वॉलिटी कमी आसा हातूंतल्यान जे बसयला पळय तातूंतल्यान कितें एक्झॅक्टली कळयला. एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट Extra. जो डीओपीन भितर नाशिल्लो काय न्ही जे मागीर आमची ही कमिटी आमकां एक्स्ट्रा आनी लायट मोर इफेक्टीव करपा खातीर आमकां थोड्योश्यो काही गोष्टी जाय. त्या संदर्भात पीडब्ल्यूडीक ऑलरेडी आमी कळयलेले आसा. इक्विपमेंट वॉरंटी पिरियडाचेर आसा. आता हे दोन गोष्टी आसात. तुझे कितें म्हणटा म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणून आसता. तातूंत भितर आमी कोणाकूय हाडलो आमी ती नाल्यार फाल्यां सगळें ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इट्स नल एंड वॉइड जातली काय न्ही हो विशय आहा. म्हणून थोड्योश्यो काही गोष्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा. डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोष्टी आफ्टर इनोव्हेशन फर्स्ट टाइम अशें घडलां. हय आफ्टर इनोव्हेशन हे फर्स्ट टाइम. म्हाका एकूच सांगता जाय यू आर द विटनेस. आमची मराठी नाट्य स्पर्धा गट आणि तियात्र स्पर्धा मोठे उमेदीन कांयच टेन्शन कांयच नासतना जालें त्यांना लायटी दुसऱ्यो आसल्यो. मागीर विषय हो मागीर हो विषय काय आला आणि आम्ही सध्या आम्ही प्रपोजल हायब्रीड लाईट आणि एलईडी हॅलोजन लाईट करपाचो आमचो विषय आम्ही ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा. तुम्ही आता पीडब्ल्यूडी कित्याक घेता तुमचीच कित्याक करता. परत तोच जातलो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहा म्हणून आमकां थोड्योश्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिस्टमान भितर करचे पडटा आणि डेफिनेटली डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जेन्ना कंप्लीट जाता जशें आमचे कला अकादमी जेन्ना पयलीं हे सगळ्यो काही गोष्टी हँडल करताले त्या प्रमाणे आमी करता. काय बरें चलता. सो आता टंगस्टन लाईट एज अल्टरनेटिव्ह आमी बी प्लॅन आमी तो आमी हें केल्लो आसा. सो बाय वेन ते इट विल टेक कितलो टायम लागता म्हयनोभर बट वी विल सी दॅट म्हयनोभर आता बंद आसतलें नाटक. ना अरे नाटक सुरू झालं नाही काल सुद्धा व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक या संस्थेने आपले नाटक सादर केले त्याच लाईटीचे त्याच सिस्टमाचे. इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes. फक्त 2 मिनिटांचो विषय आशिल्लो. फक्त कितें जालें ताचो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटर जो आसा पण दिवपाक शकला म्हणून तो विषय क्वालिटी सारकी नाशिल्ली. क्वालिटी ना रे. आम्ही म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा कला क्वालिटीच्या सायडीच्यान तितलो आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो एरर जो आसा तो रेक्टिफाय केलो काय न्ही. बाकीचे ज्यो कितें मुखार जे आमी जे रिक्वायरमेंट आमी दिल्लो आसा पीडब्ल्यूडी तो जात तितलो बेगीन आमी तांचे कडल्यान आमी तो काम करून घेवपाचो आमचो. आनी हो कितें आमी आज विशय जालो म्हणून
आम्ही हो विषय बरोच पयलू तांकां कोणाचे वाद विवाद नाशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची म्हणून ते सर आनी एक गजाल ग्रीन रूमान सुद्दां तांकां खूबसो प्रॉब्लेम येयले अशें तांणी मिडियाक सांगलेलें आसा एसी लिकेज जाताली हांवें ऑलरेडी तुका म्हणलं मरे हांवें सांगलें मरे म्हाका सांग तुम्ही त्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव चड कांय उलयना तुम्ही तो बायट कोणी दिला पयलीं ताजे बाद तुम्ही पत्रकार ते बारीक विचार करा म्हाका एक सांग पळया कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितले नेगेटिव्ह फिडिंग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे त्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाचें पूण गळटा ते तेणी दाखयले न्हू खंय दाखयला बालदी सर सकयल दवरलेले आनी गळटाले थंय खंय दाखयला ग्रीन रूमान खंय बालदी एसी गळटाली म्हाका कांय खबर ना म्हाका एक सांग पळया आज म्हाका घरान सादें एक्चुअली हांवें तुमकां कांय उत्तर ना बट तुम्ही सर आता रिनोवेट आताच केला आणि रोखडेच लिकेजीस जावपाक लागले 1 वर्स तरी जावंक जाय आता ऑलमोस्ट 2 years जाले आम्ही घराकडे घातले ते अजून लिकेज जायना एसी 2 years जाले चुकीची गोष्ट असेल 2 years जाले इट इज रॉंग सर ते आनी सर इतली मोठी एलिगेशन तुमचे नाव मल्यान करपाक अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया टेक्निकल गोष्टी केदे व्हडले साऊंड मॅनेजमेंट जर असले तर टेक्निकल गोष्टी त्यांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा मागीर अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतलेली आहा ह्या लोकांनी डायरेक्ट सांगता सर पोंगशेन सुपारी घेतली आयज आनी न्ही पण हांवें कितें म्हणलां इट इज ट्रू न्ही रे एक मंत्र्याचे तुम्ही नाव जर घेता तुमचो कितें विषय हा टेक्निकल गोष्टीचो तुम्ही विषय सॉर्ट आउट करपाक शकतालो वाय वी हॅव टू रोप इन बाकीची गोष्टी तुमकां लागना न्ही इट इज गव्हर्नमेंट डिसिजन माय गोंयकार पळयतलो कितें म्हणटालो हँडओव्हर घेतलो स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी बीन सर्टिफिकेट बीन सगळ्यो काही गोष्टी दिल्ल्यो आसा फक्त डिफेक्ट लायबिलिटी इन्व्हेंटरी फक्त आमकां दिवपाचें उरलं त्यांच्यानी एक्चुअली कशें आसलें जो पर्यंत ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी आमकां बारीक बारीक आमी जे सजेशन्स दिल्ले म्हाका दिसता त्या 2 दीस पयलीं सुद्दां हांवें मिटींग घेतल्या आनी दॅट इज अ मिनींग ऑफ मिटींग आमचे कडेन ऑलरेडी आहा आमी अशें न्ही कितें प्रॉब्लेम जाला नंतर आमी हांगा येवन बसता एवरी कंटिन्युअसली आनी हांव तर प्रामाणीकपणान हांव पयलो हांगासर येवन हांव काम करता बाबा सारकें सगळें वेवस्थीत ना आसा कितें आमी पळयता इट इज नॉट मीन दॅट आमी हांगासर खुर्ची गरम करपाक तुका इन्व्हेंटरी हातून जिवन आला इन्व्हेंटरीची लायट आनी साऊंड सिस्टम सेपरेट येवंक जाय न्हू ना ते कशें आसा न्ही ते ऑलरेडी बीओक्यू प्रमाणे इट इज चॅक बीओक्यू प्रमाणे ते आसा फक्त तांच्यांनी जो कितें बीओक्यू प्रमाणे जो आयटम आसलो तो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर सप्लाय केल्लो आसा आनी तो कमिशन जाल्लो आसा एक्स्ट्रा कितें सर तुमकां आनी एकूच विचारता सर कितें शरद पोक्षे खंयच्या बाबतींत तुमी आक्षेप घेता तो एक मोठो कलाकार तुमकां हांवें सांगलें मरे आक्षेप म्हळ्यार कितें तुका आतां हांवें सांगलें मरे तुका कितें आसा म्हळ्यार एक गोष्ट चुकीची माहिती ताणें दिली एक गोष्ट आमी साऊंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून साऊंड सिस्टम आणि लायट हे टेक्निशियन ना म्हणून टेक्निशियनाक तुमच्या मुखार उबो केलो ना दॅट मिन्स कठीणपणाची गोष्टी तुमकां दिसना तुम्ही हे जर गोंयची तुमची कला अकादमी तुमची कलाकारी जर तुम्ही जर बदनाम करपाक जर उठिल्ली जर आहा जाल्यार हाणें तुमी कितें सांगताले आमकां कोणाचें प्रोडक्शन करतलो तुमी म्हणटा मरे आपली कला अकादमी आपली आवय चुकीच्या लोकांच्या नादी लागला हो मागीर तेच सांगता न्ही तुका नादी लागला आता कळटा न्ही रे आतांच पयलीं आतांच तुमी पयलीं न्ही प्रदर्शन कोणाच्या नादान लागले ते आनी कितें उरता तुका सर एकूच गजाल तुमी मेंटेनन्स आहा पळय ते कितल्या वर्साचे मेंटेनन्स आहा मेंटेनन्स पिरियड इज 5 years 5 years पिरियड